बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इसहाक़ कहते हैं, मैंने इब्राहीम बिन बशार इब्राहीम बिन अदहम के ख़ादिम से ये वाक़या सुना। वो कहते हैं कि मैंने इब्राहीम बिन अदहम से पूछा, ए अबू इसहाक़, आपका इब्तदाई हाल कैसे हुआ? उन्होंने कहा, मेरे वालिद का ताल्लुक़ बलख से था और वो खरासां का बादशाह था और हमें शिकार बहुत पसंद था। मैं एक घोड़े पर सवार होकर अपने कुत्ते को साथ लेकर निकल पड़ा। मैंने एक खरगोश के पीछे दौड़ने के लिए अपने घोड़े को ईड़ लगाई। मैंने अपने पीछे से आवाज़ सुनी कि कहने वाला ये कह रहा है कि तू ना तो इसलिए पैदा किया गया है और ना तुझे इसका हुक्म दिया गया है। मैंने खड़े होकर दाएं बाएं देखा, मुझे कोई नज़र ना आया। मैंने कहा, अल्लाह ताला इब्लीस पर लानत करे। ये गुमान क्या कि शैतान की आवाज़ थी। फिर मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई। फिर मैंने पहले से भी बुलंद आवाज़ सुनी कि ए इब्राहीम, ना तू उसके लिए पैदा किया गया है और ना तुझे उसका हुक्म दिया गया है। मैंने खड़े होकर दाएं बाएं देखा तो मुझे कोई नज़र ना आया। मैंने फिर कहा, शैतान पर अल्लाह की लानत हो। फिर मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई। फिर मैंने अपने घोड़े के जीन के अगले हिस्से से ये आवाज़ सुनी, ए इब्राहीम, ना तो उसके लिए पैदा किया गया है और ना तुझे उसका हुक्म दिया गया है। मैंने कहा, तूने मुझे बेदार कर दिया, तूने मुझे बेदार कर दिया। अल्लाह की तरफ से डराने वाला मेरे पास आ गया। मैं आज के बाद अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा जब तक अल्लाह ताला मेरे गुनाहों से हिफाजत करेगा। मैं अपने घर वापस आया और अपने वालिद के एक चरवाहे से जुब्बा और चादर ले ली और अपने कपड़े उसे दे दिए। फिर मैं नशेब व फराज के इलाके तय करता हुआ इराक़ पहुँचा। कुछ अर्से इराक़ में क़याम किया। मुझे इराक़ में हलाल मैसर ना हो सका। मैंने बाज़ मशाइख से पूछा। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि अगर आप हलाल चाहते हैं तो शाम चले जाएं। मैं शाम के शहर अल महसूरा में पहुंचा। कुछ दिन वहां काम किया, फिर भी हलाल रोज़ी मैसर ना हो सकी। मैंने बाज़ मशाइख से पूछा। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि अगर आप खालिस हलाल चाहते हैं तो तरतूस के इलाके में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर मज़दूरी ज़्यादा है और हलाल है। मैं तरतूस आया। कुछ दिन वहाँ बागबानी करता रहा और खेती काटता रहा। एक दिन समंदर के किनारे बैठा हुआ था। एक आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे बागबानी के लिए मज़दूरी पर रख लिया। मैं बहुत अरसा बाग की निगहदाश्त करता रहा तो एक दिन सरदार आया। उसके साथ कुछ लोग थे। वो वहाँ बैठ गया और आवाज़ दी, ए नतूर, यानी है बागबान। मैंने कहा, जी फरमाएं। उसने कहा, जाओ सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अनार देकर आओ। मैं जाकर एक बड़ा अनार ले आया। उसने उसे तोड़कर खाया तो वो खट्टा निकला। मुझे कहा, ए माली, तू इतने अरसे से हमारे बाग में रहता है और अनार खाता है और तू खट्टे और मीठे को नहीं पहचानता। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने आज आपके बाग से अब तक कोई फल नहीं खाया और ना ही खट्टे मीठे को पहचानता हूँ। उसने अपने दोस्तों को इशारा करके कहा, तुम इसकी बात सुन रहे हो? फिर उसने कहा कि ऐसा लगता है कि तू इब्राहीम बिन अदहम है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। फिर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन उसने मस्जिद में मेरी तारीफ़ की। बाज़ लोगों ने मुझे पहचान लिया और सरदार फिर आया और उसके साथ एक जमात थी। जब मैंने उन लोगों के साथ आते हुए देखा तो मैं दरख्त के पीछे छुप गया। वो अंदर आ गए और मैं बाहर निकल कर भाग गया। ये मेरे तरतूस से रमाल के इलाके की तरफ जाने के इब्तदाई हालात हैं। अब्दुल्ला बिन फ़रज कहते हैं, मुझे इब्राहीम बिन अदहम ने अपनी ज़िंदगी की तब्दीली के इब्तदाई हालात सुनाए। फरमाया कि एक दिन मस्जिद में बैठा हुआ था और एक महल का एक दरवाज़ा रास्ते की तरफ खुलता था। गर्मी शदीद थी। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसने पुराने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। वो आकर महल के साए में बैठकर आराम करने लगा। मैंने खादिम से कहा, इसे जाकर मेरा सलाम कहो और उससे कहो कि मेरे पास महल में आ जाए। उसने मेरा दिल जीत लिया है। खादिम ने उसके पास जाकर सलाम कहा और पैगाम दिया तो वो बूढ़ा खादिम के साथ मेरे पास पहुंच गया और मुझे सलाम कहा। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। मैं उसके आने पर बहुत खुश हुआ
میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے سامنے کھانا پیش کیا۔ اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نہر کے پار سے آ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا انشاءاللہ حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور یہ ذوالحجہ کا پہلا دن تھا یا دوسرا دن تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس تھوڑے عرصے میں آپ کیسے پہنچ سکیں گے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات چھا گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کھڑا ہو۔ میں نے سفر کے کپڑے پہنے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ہم بلخ سے نکل کر اپنی بستی کے پاس سے گزرے۔ مجھے ایک ذمہ دار ملا۔ میں نے اسے اپنی کچھ ضروریات کے بارے میں بتایا۔ وہ ہمارے پاس روٹی اور انڈا لے کر آیا۔ ہمیں اس نے کھانے کا کہا، ہم نے وہ کھا لیا۔ پھر وہ پانی لے کر آیا، ہم نے وہ پانی پی لیا۔ اس بوڑھے شیخ نے کہا کہ اب اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم چلتے رہے اور میں زمین کو دیکھ رہا تھا کہ گویا وہ موج کی طرح ہمارے نیچے سے کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ ہم یکے بعد دیگرے شہروں سے گزرتے رہے اور وہ شیخ کہتے رہے کہ یہ فلانا شہر ہے، یہ فلاں شہر ہے، اور کہا یہ کوفہ ہے، یہاں ٹھہر جاؤ، رات کو فلاں وقت ہماری یہاں ملاقات ہوگی۔ جب وہ وقت آیا شیخ آ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ پھر کہنے لگا یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فید ہے اور یہ مدینہ منورہ ہے۔ میں زمین کو دیکھ رہا تھا گویا ہمارے نیچے سے کھینچی چلی جا رہی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے، وہاں زیارت کی سعادت نصیب کی۔ شیخ مجھ سے پھر جدا ہو گئے اور کہا رات محراب کے پاس ملیں گے۔ جب رات کا وقت آیا تو میں محراب میں شیخ کے پاس پہنچ گیا۔ شیخ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پہلے کی طرح چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اسی رات میں ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ پھر شیخ مجھ سے جدا ہو گئے۔ میں نے شیخ کو پکڑ کر کہا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے کہا میں شام جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ شیخ نے مجھے کہا جب حج ختم ہو جائے تو یہاں زمزم کے پاس ملاقات کریں گے۔ جب مناسک حج ختم ہو گئے تو شیخ کو میں نے زمزم کے پاس پا لیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب مکہ سے نکل پڑے انہوں نے پھر پہلے کی طرح کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہنچ گئے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو مجھ سے کہا علیک السلام، اور یہ کہا کہ میں انشاءاللہ واپس جانا چاہتا ہوں، اور وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد نہ میں نے انہیں دیکھا اور نہ کسی نے مجھے ان کا نام بتایا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے شہر کی طرف واپس آیا کمزوروں کی چال چلتے ہوئے، اور یکے بعد دیگرے منزلیں طے کرتے ہوئے بلخ پہنچا۔ یہ میرے ابتدائی حالات ہیں۔ ابراہیم بن بشار کہتے ہیں ہم ابراہیم بن ادھم کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ بہت خوشگوار ہوا چل رہی تھی، بہت سی کشتیاں ساتھ ساتھ جا رہی تھیں۔ ایک دم تیز ہوا چلی جس کی وجہ سے کشتیاں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں، اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے چوغے میں لیٹے ہوئے تھے۔ کشتی والے ان کے پاس آ کر کہنے لگے کیا تم ہمارا حال نہیں دیکھ رہے اور بے پرواہ ہو کر سو رہے ہو؟ ابراہیم ادھم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے